हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मु आपण मानक सकाळु सकाळु मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ। आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबे मु भी भलरे अच्छी। आउ नाइट शिफ्ट सारिकी आसिकी मो मुंडर रातिरु ही मो मुंडर गोटे चिंता जुटी आज मोर नाइट शिफ्ट सर शनिवार तो मु आज गोटे ब्लॉग करी मु नाइट शिफ्ट केमती कौन करे केमती कौन खाए मुझे भाविकी ब्लॉग करी बास आउरी मोबाइल जदि एलाउ था कि मो सहित जड़े कैमरामैन था मोर बढ़िया से सुंदर से मु वीडियो क्लिप करी पारंती गोटे किसी भी करी पारंती मोर सेमती जेहेतु कई सपोर्टर नाहांती मते कई सपोर्ट करंती नहीं मु जहाँ जति निजे पारे मुझे करुच्ची आउ तापरे नाइट शिफ्ट मोबाइल तो आमर एलाउ नहीं तो मुझे बाहर भी आउरी केमती आम ड्यूटी जाऊँ केमती ड्यूटी आसू केमती चाह पीऊ केमती कौन सबू सबू बढ़िया से मजा मस्ती सबू देखे पारती कैमेरारे आ से तो एलाउ नाई तो कौन कहवा तो चलतु स्टार्ट करवा आज आमर नाइट शिफ्टर मोर नाइट शिफ्टर सकाल सकाल ब्लॉग ना कौन कहते सुजाता तार जाइए आने से तर गाधा पाधा करके कहली मिक्सचर नहीं आसवा शुकुआ यार भात खाइबी पानी बोतल मो भात बढ़ा बढ़ी कर दिए आमर नाइट शिफ्ट जेहेतु आमको सका 7:30 बेले आम कैंटीन खाଇବା दौरान ना 7:30 पर्यटन तू चेईकी बसबू पुणी जाकि खाइबू 7:30 प्लेट धोईकी खाई रूम को आला 8टा हो जाऊँगी तो 8टा ये आम जदि 6:30 सुधा गाधुआ पाधुआ सारिकी तो आम जदि रूम को आसिक खियापिया करुचु भात जदि रातिर नहीं आसिक सका जदि टमाटे हो कि कंचा लंका एगुड़ा शुखा फुका दला दली कर खाई दौचु तो आमर 6:30 7टा सुधा आम खाଇବା पीवा सरीज तो आराम से आम 7टा सुधा जब शुई जाऊँ तो आराम से 2टा 2:30 बेलू निद भांग 7 घंटा निद पूरा कम्प्लीट होपर तू शु कि न शु से तो डिपेंड करे से सी गोटे आसीगला तो से आम दीज कौन करूना नाइट शिफ्टर आम नहीं आसू राति भात सकाଳେ खाऊ काली खुशी झील कथा नागुथे काली आना को गाड़ी से उड़िया जो भाई उड़िया जो भाई मु काली 4 घंटा गला 11टा कतरू 2:30 जानती 4 घंटा मु पीस उठे ये उठे चला ये लोडिंग करते उठा दे उठे मुझे चाह खाई गनी मुझे मु घंटे उसमें पीस पकेमी किए उठाओ मुझे गिनी क्या से झील जमा गलानी देखिए आउ दीजन झील जो कहले सी भी जीवन छिड़ा आना कही आना पचार से गला जानी मत रात लगे उड़िया रूपा है रात शोची मुझे 4 घंटा उठेनी आउ घंटे घंटे तो आपत्ति मत छाड़ पीस होती मुझे पकाई मुझे ठिया करना आना काल कहला काली कतरू 2 घंटा 3 घंटा समस्या कर गरम कतरू तुम उठाऊ ना पीस मैंने बुझीपार बहुत झाड़ी मारी कौला निद लगी ना कल शुणी छोड़ मुझे शुणी शुणी जहाँ निद लगी था आम नाइट शिफ्ट देखो कि भाया पखाड़ भात कंचा टमाटो कंचा रसुण कंचा लंका दलिकी खाई आम जीवन जाऊँगी लोक मैंने सत कथा माने भिडियो आम पोस्ट करके छाड़ुचु बोली किए कौन ना केते कथा कहते बाहर को जाती एमती रोचे सेमती रोचे भल मंद किए केते कथा शुणी दौरान देखु मो जीवन देखु आपण मैंने जब मो ब्लॉग देखुं तो मो जीवन देखु आम जीवन देखु आम केमी आम लाइफ ये कर 2 पैसा इनकम करने आमको केते कष्ट सहाय पड़ू मो ब्लॉग देखा मोटा देखी तार भाई ना काली करते राति 11टा बेले तार 2:30 बेले आसिक ब्लॉग कर पड़े फिल्टर दे नहीं बिना फिल्टर तो ठीक है फिल्टर देला पूरा ये देखा धुआ कहीं मतलब राति 2:30 बेले आसे टाइम होची तू होची जो मोबाइल देखुँ शुई पड़ू सुदूर आऊँगी चाह नहीं मुझे चाह पीएनी मुझे चाह आणिक गोटे झीड़ी दे दूसरी सी मतलब बिस्किट दे दूसरी से दिन मुझे प्राय धीरे कथा कहना डाक किए गोटे कला गोरी गनी मैंने
ବୁଝିବା ସେଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଲୁଛି ସେ ଭାରି ଯାଉଛି ଖରା ଏ ରାତିରେ ଆସୁଛି ମୋତେ ସୁଦୂର ମୋତେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମୁଁ ସୁଦୂର ଆସୁନି ହିଁ ଆସୁନି 5:30 ବେଳେ ଆଇଲି ବିସ୍କିଟ୍ ନେଇକି ରଖିଦେଇକି ରୁମ୍ରେ ଯିମି ମୁଁ ଜମା 2ଟା ବେଳେ ବାହାରିବି ଆଉ 5:30 ବେଳେ ବାହାରିବି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମୁଁ ସୁଦୂର ବାହାରକୁ ବାହାରେନି କାରଣ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରସି ଲଗେଇ ମରିଯାଇଥିଲା ନା ଯଦି ଏ ପିସ୍ ଯୋଉଠି 4 ଘଣ୍ଟା ନା ବାଥରୁମ୍ କହିକି ଯାଇଥିବ ଧଣ୍ଡୁ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆସିପାରିବ ଏମିତି କେହି ମନା ସେଇ ଯୋଉଠି ତମର ପିସ୍ ଉଠାଉଛି ସେଠି କେହି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ନିଏ କାହାର ବି ମନ ନାହିଁ ପିସ୍ ପକେଇବ ନା ସେଠି ବି ଉଠାନ୍ତା କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉନି ନା ସେଠି ବି ଉଠାନ୍ତି ଜଣେ ଲୋଡ଼ିଂ କରିବ ଆଉ ଜଣେ ଉଠେଇବ ଯେ ପିସ୍ ହେଇକି ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବିନି ପିସ୍ ଡାଲି ପକାଉ ସେ ଯିବନି ବାପଲୋ ରାଗ ରାଗ କରି ଦଳିଦେନି ଆଚାର ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ନା ଖାଇବା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟା ବାଜିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାଥରୁମ୍ରେ ବକେଟ୍ ବସେଇକିରି ଆସିକି ତାପରେ ଯାଇକି କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଖୋଲିବି କାରଣ ସକାଳୁ ନ ଗାଧେଇଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେବନି ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ପୁରା କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ନେଇକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ବାଥରୁମ୍ରେ ବକେଟ୍ ବସେଇକିରି ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଯିବି ଜିନିଷପତ୍ର ଏଇଠି ରହିଲା ଏଇଟା ପାଣି ଏଇଠି ଭରୁଥାଉ ମୁଁ ଚାଲିନି ରୁମ୍ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ମୁଁ ବକେଟ୍ ବସେଇ ଦେଇ ଆଇଲି ମୁଁ ଚାଲିନି ଏବେ ମୋର କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ରଖାରଖି କରିକିରି ଗାଧେଇବି ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ଆଗେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିବା କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ଆଣିକି କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଆଣିକି ଅନ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ସକାଳ 6ଟା ଆଉ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ଯାଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସଞ୍ଜବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ଛୁଆଙ୍କର କପଡ଼ା ଶୁଖୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6:05 ମୁଁ କନେ ଗାଧା ପାଧା କରିବି ସବୁ ଛୁଆ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଛୁଆ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆଉଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ 2ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଆଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ବି ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧାଗାଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରୁମ୍ ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ମୁଁ ଚାଲିନି ରୁମ୍ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମୁଁ କେତିକି ଲେଖା ବିସ୍କିଟ୍ ଆଣିଛି 4ଟା ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆଣିଛି ଆସନ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋ ବେଡ୍ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଭାବୁଛି ରୁମ୍ର ସବୁ ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଜୋର କଥା ହେଲେ ସେମାନେ ଚିଲ୍ଲେଇବେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଆଜି ଶନିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କେମିତି ମୁଁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ କରେ କେତେବେଳେ ଉଠେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେୟା ଭାବିକିରି ମୁଁ ଆସିକି ତୁରନ୍ତ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି କ୍ୟାମେରା ଦେଇକି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବି କାଲି ଚଣା ଚଟଣି କରିକି ଖାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ରାତିର ଚାହା ପିଇତେ ଆସିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଚଣାକୁ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟିକିରି ମୁଗ ଚଣା ମାନେ ମିକ୍ସ ଥିଲା ନା ତାକୁ ସବୁ ବାଛିକି ଭେଦେଇ ଦେଇଯାଇଛି ଚଣା ଚଟଣି ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ଚଣା ମିକ୍ସ ଅଛି ତ ମୁଁ ସବୁ ଆଜି ଖୁଣ୍ଟିକି ଭେଦେଇ ଦେଇଯାଇଛି ଆମ ମେହେନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକିରି ବିସ୍କୁଟ୍ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଲେଣି ତ କେତିକି ବିସ୍କିଟ୍ ଆଣିକି ମୁଁ ଫୁଲ୍ କରିକି ରଖିଲିଣି ଆଉ ହେଉଛି ଏଇ ବିସ୍କିଟ୍ଟା ହେଲା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ରଖୁଛି କାରଣ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ରଖୁଛି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ମୋ ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ଟିକେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଇକି ବକେଟ୍ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଛି ଯିବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼୍କୁ ପୁରା ଚକାଚକ୍ କରିକି ବିଛେଇ ବାଛେଇ ଦେଇକି
ଚାଲିଲି ମୁଁ ମୋ କପଡ଼ାପତ୍ର ନେଇକରି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଟାଟା। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଆସିକି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆସି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍କୁ କାଟିକି ମୁଁ ତାକୁ ତକିଆ ଖୋଳ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି କପଡ଼ାରେ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ବି ପୋଛେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ବି କପଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ଟିକିଲି ନ ପିନ୍ଧିନି ମୋ ମୁହଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସବୁବେଳେ ଗାଧୋଇକି ଆସିବି ଟିକିଲି ଟିକେ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ତା ତଳେ ଧଳା ଟିକେ ଲଗେଇବି, ଅମ୍ବର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ଆଉ କାଜଲ ଟିକେ ଲଗାଉଛି କାରଣ କାଜଲ ଲଗେଇଲେ ନିଦ ହେବ ପ୍ରବଳ। ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କେତେ ସ୍ଲୋ କଥା ହେଉଥିଲି, କାରଣ ରୁମ୍ରେ ଆମେ 16 ଜଣ ଝିଅ ରହୁଛୁ ନା, କଥା ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ସିନା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସାରିକି ଆଇଲି, ମୁଁ ସକାଳେ ଚିଲେଇବି, ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତି ନା, ଶୋଇଥିବେ ନା, ରାତି 12ଟା 1 ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଶୋଇଥିବେ। ତ ରୁମ୍ରେ ଚିଲେଇବେନି, 16ଟା ରୁମ୍ 16 ଜଣ ଝିଅ ରହିବେ। ଏପଟର ୱେଦରଟା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କି ଗଛ, ପଳାଶ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମୋ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ସେଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ କି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସେପଟେ ଟାୱାର, ସେପଟେ ମାର୍କେଟ, ସେପଟେ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯାଏ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଫେସନାରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ବି ଦେଖାହେଉଛି, ପାହାଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଠି ଯଦି ମୋ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ ତଳକୁ। ମୁଁ ଅଛି ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ କହିବି। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ଟେରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଆସିକି ଟେରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ସୁଜାତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେରେସ୍କୁ ମିକ୍ସଚର ନେଇକି। ତ ଆଇଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଆଣିକି ଏଠି ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ୍ କରିକି ନେଇକିରି ଆସେ ମିକ୍ସଚର, କାରଣ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଏକଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ନା ତା ସହିତ ଖାଇବାର। ଯାହା ହେଇଯାଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗର ନ ଖାଇନେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମୋତେ ସୁଦୂର ଭୋକ ହିଁ ଲାଗିବନି। ଆମେ 2 ଜଣ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ କଥାକୁ ନେଇକି କେତେ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛୁ, ଫିର୍ ବି ସାଙ୍ଗର 2ଟା ଖାଇବୁ, ସାଙ୍ଗର 2ଟା ନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମିକ୍ସଚର ନେଇକିରି ଆଇବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦିଏ, କାରଣ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ନା ବେଶୀ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଲେଟ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ 6:30 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଖାଇକିରି ଆମେ ଶୋଇଯାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ସବୁ ଏକଲା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ୍ୟାମେରା ରଖିକି ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆମର ସକାଳର ପଖାଳ ଭାତ କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଛୁ, କେମିତି ଖାଉଛୁ, କେମିତି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଏ ଆଚାର, ପଖାଳ ଭାତ ତାର ମୋର। ସିଏ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିସାରିଛି, ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିସାରିଛି। ଏତିକି ଲୁଣ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଖାଅ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆମ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପଖାଳ ଭାତ। ଆଜି ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ ସଇଲା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭଲ ନୁହେଁ ମଜା। ଫାଇନାଲି ଦିଦି ମୁଁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସାରିକି ଆସିକିରି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ 2 ଜଣ ଆଗେ ପଖାଳ ଭାତ, ମିକ୍ସଚର, ଶୁଖୁଆ, ଟମାଟୋ ଆଚାର ଦଳିକି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଛୁ। ଖାଇବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି 2 ଜଣ ଶୋଇବୁ, କାରଣ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକିରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ 2 ଜଣ ରାତିର ଭାତ ନେଇ ଆସିଥାଉ, ଆଉ ସକାଳୁ 2 ଜଣ ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉ। ଖାଇ ଦେଇକି ସିଏ ତା ରୁମ୍କୁ ପଳାଏ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ନ ଖାଇଲେ ସୁଖ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ। ତ ମାଛ କିଣି ହେବନି, ମାଛ ଯେ ରେଟ୍। ଦିଦି ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତାଟିଆ 2ଟା କ'ଣ ଖାଇକି ତାର ଅଇଁଠା ତୋଳିଲାଣି, ମୁଁ ଆହୁରି ମୋର ଖାଉଛି। ଲାଗିଲାନି ଛଟା ଲଗେଇ ମୁଁ ମୋର ଖାଉଛି। ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କେତେ କୁଡ଼େଇଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ନଖି ଛଟା, ନଖି ଛାଡ଼ିରେ ଆମେ କେତେ ଭାତ କୁଡ଼େଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଲା, ଖାଇବା ଆମେ ଧୋଇବ ସିଏ। ଆଜି ଦିନଟା ତ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଯାହା ହଉ କରିଦେବା ଆଉ। ସଜେଇକି କହିଲା ଆଗ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟର ମୁଁ କେତେଟା କରିବି, ହେଉଛି ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ। ଗୁରୁବାର ଏଇ ବାଥରୁମ୍ଟା କେତେ ଇଏ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ନା, ଅସରା ହେଇକି ବାଥରୁମ୍ଟା। ପାଣି ଦେଉଛି ବା।
ସପିଂ ସରିଗଲା ତୁ ତ ଧୋଇକି ଆସେ ଚାଲିଲି ବାଏ ବାଏ ସେ ତାର ଧୋଇଲା ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଚାଲିଲି ଟାଟା ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏବେ ଶୋଇମି ମୁଁ ହେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲର ସବୁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ ସେମାନେ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏବେ ଗାଧା ପାଧା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଦିନମାନ ଶୋଇବୁ ମୁଁ ଚାଲିନି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ସେ ତାର ମୋବାଇଲ ଟିପି ଟିପି ଆଉଛି କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ସାତଟା କେତେ 7:07 କରିଦେଲା ଆଜି ମୁଁ ଚାଲିଲି ସବୁ କାମ ତ ସରିଯାଇଛି ମୋର ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇବା କାମ ବାସ୍ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ି ଚାପୁଡ଼ିକି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଏନି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଚୋରି ଚାରି କରିନିଅନ୍ତି ଭୂତ ଫୁତ ଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଏନି ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଶୁଖାଏ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇବି ଶୋଇବି ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଟାଟା ମୁଁ ଫାଇନାଲି ମୋ ବେଡ଼କୁ ଆସିଯାଇଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ସକାଳୁ ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଶୁଖୁଆ ଲଗେଇ ପୁରା ନିଦ ଗୁଡ଼େଇକି ଆସିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଶୋଇଯାଇଛି ଆସିକି 2:30 ବାଜିଲାଣି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଛୁଆ ଡ୍ୟୁଟି ବି ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଜାତା ଆସିକି ଡାକିଲା ମୁଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କୁଣ୍ଡଉଛି କୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଇକି ପୁଣି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଖାଇକିରି ଆଇବି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଛୁଆ ଡ୍ୟୁଟି ବି ବାହାରିଲେଣି ଆସିକି 2:18 ହେଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ଉଠିକି ଯାଉଛି ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ତନ୍ମୟ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୋଇଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତା ଆସିକି ଡାକିକି ଯିବାର ମୁଁ ଉଠିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ପୁରା ପ୍ରବଳ ନିଦ ଆଜି ହେଇଯାଇଥିଲା आँखें खोलने पार चालने के नाइट सिफ्ट देखो आज्ञा केमी आगे कष्ट आखि पाखि फुटी जाऊँगी निदर जन आसीगला ड्यूटी बिरियानी खाऊ ना कौन मशरूम बिरियानी देखते तो मो खाଇବା देखते आज समस्त आज भात फिंगा हम खाଇବା आज भल लगुनि कैंटीन देखो सागे सागे आम खाऊ सागे सागे फाँका था के भरी गले देख हिस्ट्रिकटे लो मुझे मोर कैमेरा पकई दूसरी हिस्ट्रिकटे देख पागला है कौन गोटे मोबाइल पचार दीटा मोबाइल धानी गोटे बाल्टी कौन गोटे पानी बोतल दीटा मोबाइल सेलिब्रिटी गोटे आई मोबाइल जब पड़े ना देख मग आनी बसई कहते कैमरामैन गोटे कौट आइले गोटे गोटे पानी बोतल दीटा मोबाइल टंगे ये कैमेरा धरना ना तो निजे निजे पानी बोतल दियर टिफिन दियर मग दियर डेरा लगे दूसरे मोबाइल लगे दे भिडियो ये भाग महास बड़ा कर दो अंडा जो है अंडा पानी पड़ जाए खाई मन उठुच चल पानी उठ पानी तर गरम पानी कौन पानी पानी रही था कौन है अरे खाई देखो पानी पड़ जाए खाई ये सुई खजा टेकी खाई देखी कारण मोटे ने बाहर लगे बाबा डाक दे एक से हाथ में ले पड़े उठे घर का से ले दे पूरा ये ए बसा बिता को तो टेके से कोला
ପଇସା ଉଡ଼େଇବେ। ତୁ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବୁ ତା ଯେଉଁ ରୁମ୍ ବାଲାକୁ ଦେବୁ ଖାଇବା ବାଲାକୁ ଦେବୁ ସଇଲା 10,000 ଟଙ୍କା ରହିବ। 15,000 ଗାଧେଇ ଯାଇ ଲିପିରେ ପଟ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗାଧେଇ ନେଇ ଡିଉଟି ଆଜି ପଟା ନିପଟିଂ ମାରିଛି ମୋର ପଟା ନିପଟିଂ ପଟା ନିପଟିଂ ଲଗେଇ ଯାଇଛି ପଟା ଟିଚର ସେଇଟା ସେଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ନିପଟିଂ ଆଣିଛୁ ଲଗେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ବୁଲେଟ ମାନେ ତାହେଲେ ଭଳିଆ ଆଣିବା ଗୋଟେ ସେଇଟା ନିପି କ'ଣ ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ରହିଛି ଏମିତି ଧୂଳି ଧୂଳି କହିଲେ ଉଠିବ ଚାଟିବେ ଛାଡ଼ିବ ଚାପିକି ନିପି ଖାଇଦେବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଧୂଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କିଛି ଫିରି ଫିରି ଆଣିବ ନାଇଁ କିଛି ହେଲା ଆଜି ନାଇଁ ଆପଣ ଦେବେ ଏବେ ବୁନେଇ ନା ଇଡିଏଟ୍ ଖାଇବେ ବେରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ଆଜି ଉପର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇନି बेसी खानी जान टाइम दा तामिलनाडु को पूरा खाई देबे बोला से दुईटा खाई जो सा फास्ट फूड चल बसी खाऊ ये तो सब खाई दो ये का तामिलनाडु सब खाई दो कोइला उठी पड़े ना जा पाई लगी पाइलन तो कोथिन पतला पतला पेड़ा भल लाइन कंचा कंचा भल लागे पाकला देखला लागला मते मारनी आउ खाऊ ये का पेड़ा सुति करी कोन खाइ आमे रो गछ इला छोट छोट पेड़ा किंतु पूरा पिजुली होया नाली आली पेड़ा को जा हेतला पिजुली होया पूरा नाली भितरे मीठा मान हमर पेड़ा नै खाली लेम्बू छोट लेम्बू तो नडिया आउ जो पछरे देखो बाबा ता स्टाइल ये स्टाइल मारू फास्ट कैंटीन खाली पूरा 3टा बेलू कैंटीन खाली फिर 7:30 बजे स्टार्ट 9टा जान ना खाई दे खाइबू आम खाइबू कि दे आउे सर काम धंदा किसी ना मो सागर न नागिने तो भात हजम हुए ये खाइला हजम होगा क्या हजम है सीना आउ थे खाइब सी से मो सा नागे आम कम पानी खाई हजम है ना 4टा बेलू चाह खाइया ना माखर कथा कही लंका देखो कति चोरी करके ये हेटी कौन कर डुजर वाला आनी देखिए से गाड़ी सफा कर जानी ना तू तो जानी ना मत पचार मुझे कहूँ सोलार लगे गछ गुड़ा छाई कर दूसरी ना सोलार गछ गुड़ा काटी सफा कर देने सैड गुड़ाक आउ से सोलार जो खरा हम सोलार को खरा है कंपानी की लाइट हम कंपानी की लाइट है तुम काम कर आउ हूँ कहीं सुंदर देखा गछ गुड़ा काटी पकाउन अभद्र लोक तू तो फिल्टर फिल्टर मार ना बेस फिल्टर मारी घुराई गलु मार ना खाई ना मारिन
तू तो फिल्टन माइक निया केते सुंदर आकाशटा क्लीन देखाउची आ गछ गुडा केते झंकाळे झंकाळे देखाउची झंकाळे झंकाळे देखाउची ये एठी सोलार लगेइचंदी बोली गछ सब हाणी पकौचंदी लो करन जो गछ गुडा हाणी पकौच नै चलल ना दांत बसियो हां गाँ गहली स्टाइल सब दांत कस एबे दे खरा हब लो मां छता आनी फुली धरी मोर गोटे छता से फोटो उठे देना छता से फोटो उठे ता ड्रेस ये किए करी ना कि ये करी ना कि जामा ना जामा ऊपर गोटे झील फोटो से आइडिया किए देला आनी में जामा डिपार्टमेंट रो किसो दाडियाडे जेई सब सारा किसो गोटे झील पिला जामा गोटे नहीं झीलटार तो गुच्छा चुटी छपच कटाकटी कर खरा प्रबल हम कौन विजय मंगलम लगे कहीं ना गोटे छतार गोटे फोटो उठा जा पड़ा कथा कहबू ना खाई छड़ाऊ खरा बेले छुआ से हैंड रईटिंग लिखि पार नहीं स्पेलिंग डायरेक्ट कीबोर्ड लिखी लिखिदे खाई जा लिखिदेला सागे सागे आईगला मुझे नहीं खोजुते आकाश के सुंदर मुझे नहीं कहूँ कौन है इमिति कहीं कहूँ तार आउज मुझे बुझी पारूनी जोटा कि सेटिंग रखी मोबाइल बुझु हॉस्टेल सफा होपटे सब झील पढ़ापढ़ी हो हॉस्टेल आज सफा हो ऑडिटिंग आसे ना हॉस्टेल सफा होपटे झील तक बस उपणी कड़ाकड़ी होती मु चलि रूम माली कौन बेड हालत फालत चेंज हो सब डेली डेली हॉस्टेल को ऑडिटिंग आसुँच बोली एवं रूम फूम सब डेली सफा करुँच काली जार पाली से तार रूम सफासफी करने तार पूरा रेडी करके फैन फैन बंद कर केते जोर धूली डस्ट हो देखो तो मुझे चलने मो जिन पतर सब कड़ाकड़ी करूँ है जाइलु खाइते 2:30 बेले भिडियो फिडियो बनई 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 जाकि मजामस्ती करी 3:30 बेले आउची आ निदा हम ना शुईबी जाकि रिल्स घाटी घाटी कर आइली रास्तार खरा बेलटार दुदिया खरा सहित रिल्स घाटी घाटी कर मुझे जाऊँगी आ शुई तो पारि रूम सफा हो प्रबल हो गरम लगे सफा सुतरा हो शुई पारि जाऊँगी मोर टे जिन पत्र कौन कड़ाकड़ी करदेवी आउ जाऊँगी मो जिन पत्र कौन कड़ाकड़ी करदेवी आज जहाँ पाड़ी तार सफा कर चलनी मुझे प्रबल गरम लगे डस्ट भी उड़ूँ ना कौन कहते सांग मैंने नाइट सिफ्ट देखुं एमती आम जीवन जाऊँगी शोई शोई आज यदि सुजाता आसी डाक ना मुझे उठी भी न था खाई भी न था आज मत डाकिला बोली उठिकी गली खायापी प्रबल डस्ट उड़ूल हवा देला लो हवा देला बढ़िया हवा देला मुझे गोटे बढ़िया बेड पाई पूरा हूँ झरका पाखिया बेड किसी टेंशन नहीं लाइन न रही भी जब लाइन न रही फैन न चलो मुझे आराम से ये हवार मुझे बची कि सुंदर हवा देला केते जोर सुंदर हवा दौची टाटा मुझे चले टे रेस्ट फेस्ट नहीं कौन काम दाम करी एपट प्रबल खरा चलने आज शुई हेनी जाना पड़ानी आ 2:30 बेले जाइली खाइबापी खाई आसिक रूम देखे तो रूम झड़ाझुड़ी सब कम होची मोर तो नाइट शिफ्ट मत किसी कम करने पड़ोनी बास मु जाऊँगी टिके धुआ धुई फ्रेश फ्राश होगी जी वीडियो वीडियो टिके बनईबी आउ रूम तांकर किए झड़ाझुड़ी करतु मु मोर चलनी धुआ धुई होगी सजबाज होगी वीडियो बनवाई जी तपस्विनी आइब वीडियो बनईबी गोटे छुआ देखो चा आउ कौन गोटे नहीं आई बरा मु चा पीमी सुनता तू चा नहीं आई आउ कौन आज कौन बड़ बड़ बड़ा देचु बरा चा नहीं आई गोटे छुआ केते चिंता मोर ना बाहर चाउमीन खाई इच्छा होती चिकेन कषा खाई इच्छा होलो देख देखिए गाड़ी दौर अभद्र झील तुम
କେଜାଣି ସେଠି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ବରାଟା ବୋବାଲ ଖାଇছিল ଆଉ ଆଇଲୁ କି ନାଇଁ ସେଇଠି ରିଲ୍ସ କରୁଥା ଖାଇଦେଛୁ ଦେନା ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଆମର ଏଠି ବରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆଇଛୁ ଖାଇମୁ ବୋଲି ଯାଉ ତପସିନି ଭଲ ବରା ବହୁଛି ଲୋ ତପସିନି ଭଲ ବରା ବହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ଛୁଆ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ରିଲ୍ସ ଆମ ଗାଁ ବରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଗାଳି ଦଉଛି ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ ଖାଉନି ଗାଳି ଦଉଛି ନା ଭାବୁଛି କେତେ ଦୂର ସେ ଠିଆ ହଉଛି ଆମ ଫୁକର ଛାକା ଚୁଟି ଉପରେ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଚା ପିଇନି ଡେଲି ଡେଲି ଚା ଆଣୁଛି ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ବରା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ କାଲି କତରୁ ସେମ୍ ସିଫ୍ଟ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଉଛୁ ଚା ପରା ମୁଁ ଚା ପିଇକି ମଜା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅଧିକ କର କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ମୁଁ ଛୁଆ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଆସୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ତାଟିଆରେ ଚା ପିଇ ଦେବନି କପ୍ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତାଟିଆ ଆଇଲୁ କି ନାହିଁ ତା କଥା କହିବୁନି ତାକୁ ହଉ ତାହେଲେ ରୁହ ପୁରା ଗାଁ ବରା ଭଳିଆ ବନଉଛନ୍ତି ଦିନମାନ ଶୋଇ ଉଠିକି ସଜବାଜ ହେଇକି ଏବେ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଫିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା ସିଂହ ଭଳିଆ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ତାପରେ ଭାଜ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଡ୍ରେସ୍ କୋଟ୍ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କାହାର ତ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅଟା ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଶୋଇଛି ଝିଅ ତୁ ଉଲ୍ଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛୁ ତୁ ଏଇଟା କହୁଛୁ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ତମ ଜାଗାଟା କିଣି ନେଇଛ ନା ଫୋନି ଲଗା ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇଯିବ କୋଉଦିନ ମୋ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଫାଙ୍କା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅନ୍ଦିଲି ବା ଅନ୍ଦିଲି ବସ ସେ କହୁଛି ଅନ୍ଦିଲି ବସ ମତେ ସମର ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାତ ଧରିଯିବ ଗୋଟେ ଚୁଲା ଧରିଯିବ ବଟା ଧରିଯିବ କହିଲା ଆମ ଦିନ କହିଲା ଆମେ ବାହାଘରକୁ ନା ଫଟୋ ଉଠା ଏମିତି ହସିବ ଭାତ ଦେଖା ମୁଁ ନା ଅଟା ମାଗିକି ବାଲ ବାଲେଇକି ଖାଇବି ଭାତ ହଉ ଅଟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବ ମେକଅପ୍ ଦେଖ ଦାନ୍ତଟାକୁ ବନ୍ଦ କର ମାନେ ମୋ ଦାନ୍ତ ମୋ ମାଆକୁ ନଖ ତ ନା ଗୋଟେ ମାର୍ବୁଲ ନୁହଁ ନା ପଜେଇ ନଗେଇ ଦଉ ଦାନ୍ତ ଭଲ ଦେଖାଉନି ମୋ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ହବ ନା ତମ ମୋ ଦାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଆମ ବଂଶଗତ ଇଏ ମୋର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ମୋର ଏଇ ଭଳିଆ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଝିଅର ଗୋଟେ ଏଇ ଭଳିଆ ମୋ ବଡ଼ବାପା ପୁଅର ଗୋଟେ ଭଳିଆ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ତାପରେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ହେବ ମୋ କୁନାନି ମୋ ପିସ୍ ମାର ବି ଏମିତିକା ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ଫେଜେବାପାଙ୍କର ଅଛି ଥିଲା କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲିଣି ତାଙ୍କ ସେୟାର ନା ଜଣାବନି ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇବି ଆଉ ଖାଇକି ଜାମାର ପୁଛି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ହଁ କି 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆମ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଏମିତି ମୋର ଆଜି ଗଲା ଫାଇନାଲି ଆଜି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସରିଗଲା ଆଜି ରାତିରେ କେବଳ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ସେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖା ଗଲି ମୁଁ ମତେ ପାଇ ଗଲୁ ତୁ
मते पानी गलू भल्ली करना ना भल्ली कर अरे हम धरी बाने एपड़े जिंदरा होउनी करे कि मोफड़ा सुन कर बाने मुझ भी धरे एला जूम करियो जूम न खाली पाख काडू कोडा खाली बड करू कौन ये फोन दे फोन आ देना देखला हमर रील्स देखला नाइट शिफ्ट करके कि पावर की एनर्जी हमर या अरे फोटो ना ले फोटो ना तमिलनाडु आम रोचु काम दाम करुचु नाइट शिफ्ट चलती नाइट शिफ्ट आम जीवन मो जीवन कि भाया देखिले बहुत लोग बहुत कमेंट करुँच बाहर को जाइच मजामस्ती करुच निज लाइफ की एंजॉय करुच सेमती नुह आज्ञा आम जीवन टाक एमती ही एंजॉय करुचु राति ड्यूटी जाऊँ दिन सारा शोई रोचु संध्या बेला टे खाई पीक एमती सांगसाथी मान सहित जो टे समय रील्स करुचु मजामस्ती करुचु से सेतिक देखिकिना समस्ते बहुत कथा कहते जी जहाँ कहवा कथा कहतु भाग्य अच्छी आम खटुचु अल्प दिन म बेस दिन नुह कौटी वर्ष 2 वर्ष खटू आ सिचुएसन पड़ी बोली खटिया आसचु सिचुएसन ठीक हो गले घर को पलैबू तो मुझे टे रील्स फिल्स करी जदि आज मोर नाइट शिफ्ट ब्लॉग आपण मानक भल लगी था तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे रहुची जय जगन्नाथ देखो यहीपटर वेदरटा के सुंदर लगुच तापेक्षा मो कैमेरा आहरी बेस सुंदर देखा मोबाइल पकई से निजे भांगी दउची मु ता कहर कहला बेलु से मते उठौछ हाथ उठौछ मारियो बोले कथा कमी नै ता मोबाइल पकई भांगी दउछ म कहन मते ना कुछ ना से फोड़ी हली मोबाइल पकई मार दे मोर गुटे बोले मोबाइल 30000 खंदु हमर एबे नाइट शिफ्ट पई खाइमु सेत पई से तार चणा फणा छड़ा छड़ी गलेनी से तार बसी के गोटे कोन गपुजी मु वीडियो काली पकई थिनी बोली ताको किया फोन करके पैसा मागुछनी कहनी बनस आबे पैसा ता नानी के ताको कहउछनी बनस पाइबे पैसा दबा हमको देखो अंधारे से मरिए से हिले हेला देख हमर जान मामू कौ दिन नबू कोन एमती का मजा मस्ती चली सांगसाथी मान सहित नाइट शिफ्ट आज गोटे दिन जीवी तापर पुणी सेकेंड शिफ्ट तापर पुणी मॉर्निंग शिफ्ट तापर पुणी नाइट शिफ्ट तापर पुणी हम घर को जीवी ये छुआ डेली डेली आसिक बस मत कह कह आज सतर मुझे जाननी आज आम हॉस्टेल रो किस सब बाथरूम दरवाजा के बंद अच्छे बंद थिला के हाँ जे ये भर्ती कर दीजिए देख लो अचानक जंगल मारा धाइला डबरी एक टमाइला से सुखिला तंटे सुखिला मन हुसरे मगर कुसी पानी पी गली ढक 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 साइलो तो सिक्योरिटी बाबू किसी करते रे बासना तेल थप थप साइलो मते मुंह मुड़ी दे तनिया भाई का छक पक अचानक जंगल हाथ कुमारा धाइला डबरी एक टमाइला सुखिला तंटे सुखिला मली हुसरे देखो नहीं तू घर को पानी गली ढक 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 साइलो मोर जोड़ा बेणी दे बासना तेल थप थप मते मुंह मुड़ी दे सनिया भाई का छक पक रग सुझाऊँ मैंने मो उपर एत राग तार जहाँकि लंका छाचुची मो उपर को ठीक रोचे देख देख लंका छाचुची मो उपर ठीक होगी रग क्या बेटा हई तोर किस नहीं जी रग गीत चलानी कंचा लंका मो मोबाइल भी भांगी देला आउ जे ठीक बुट छाचुची चटनी करची छेंचुची कोन ला दुती छेंचा तोर छेंचा छेंचा कोन छेंचा कौन तो कहू छेंचा कौन छेंचा छेंचुची
ଆଳୁ ଛେଞ୍ଚା କ'ଣ ଆଳୁ ଛେଞ୍ଚା ଏଇଦିନ ଆଳୁ ଛେଞ୍ଚା ଆଳୁ ଛେଞ୍ଚା ଖାଇଛୁ ଆଳୁ ଛେଞ୍ଚା ଖାଇଛୁ ଚକଟା ନା ଆଳୁକୁ ଚକଟା ଯାଏ ଇଏ ଛେଞ୍ଚେ କେନେ କଞ୍ଚା ଛେଞ୍ଚେ ଛେଞ୍ଚା ଛେଞ୍ଚା ୟାଙ୍କର ଆଳୁ ଛେଞ୍ଚା କେନେ କ'ଣ ବେ କ'ଣ କିସ ବେ କିସ ବେ ହଉ କେନେ ଏମିତି ହଉଛୁ କିସ ହଉଛୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟା ବେଶୀ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଲାଗୁଛନ୍ତି କିସ ହଉଛୁ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଦେଖ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଏଟା ଡିଲିଟ କରୁଛି କାରଣ ମୋର ମାନେ ଛୁଟି ଛୋଟ ମିନି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ରିଲ୍ସଟା କୋଉଦିନ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଘରୁ ଗଲେ ଏବେ ବସ କରା ଡାକଲା ତୁ ମତେ ଚାହିଁଲୁ ଦେଖା ହେଲା ନୂଆ କାହାଣୀ तो आखि जसारे प्रेम जसारे सजेइलु डिस्को दीवानी एम के होउचन देखन हां लवली उठो रे लिपस्टिक मोर कहे रे तोते खाली तोते ही चाहे ए दी जण गाओ देखो लगाए मुते तू टे कर सहेरु आउरे बढ़िया की तरह देखना मु बजौ जम ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଏନି ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଚାଲୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟାଟା ସେ ଦେଖନ୍ ତ ମୁହଁଟା ଭଲ ଭାତ ନବୁ ନଉ ନିଜେ ଖାଇତେ ମିଳୁନି ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇକି ଇଏ କରୁଛି फाइनाली सकाळू राति ହେଇଗଲା ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବ୍ଲଗ ଏବେ ଚଟନି ଫଟନି ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଛୁ ଇଟଲି ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିଛି କେବେ ବି ମୁଁ ଇଟଲି ଖାଏନି ଇଟଲି ୟା ଦର ଖାଇବି ବୋଲି ଚଟନି ଦର ଇଟଲି ଖାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଣିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଚଟନି ସହିତ ଇଟଲି ନା ୟା ପରେ ମୋର ଚଣା ଡାଲି ମାଡ଼ ହେବ ये बनेगा बने तो बोले 10 मिनट मार ऐसे बोल दे मैं चल खाए पे खाई माने फंडे रेस्ट नबो रेस्ट आइले फंडे नाइट शिफ्ट ड्यूटी दिमी टाटा आइसा